سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. फिर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك फिर से على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. दुआए मासूरा. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أنت الغفور الرحيम. हर काम के शुरू में पढ़ने की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सोते वक्त पढ़ने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया. सोकर उठने के बाद पढ़ने की दुआ
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। बाथरूम में जाने से पहले पढ़ने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। बाथरूम से निकलने के बाद पढ़ने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। चलिए बैठ के